Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya. Kembali kita akan menanggapi doktor lulusan Haifah Israel yang S2-nya di Leiden, Belanda. Dia sudah tidak asing lagi tentunya. Dialah ustadz fenomenal yang bergelar Bapak Cocokmologi Indonesia. Kali ini kita akan menyaksikan kecerdasan beliau dalam penguasaan Alkitab. Mau tahu apa pernyataannya? Berikut videonya. Enggak, mereka bukan dapat. Saya mau bilang, pelan-pelan saya mau bilang. Selama ini di Republik Indonesia, bahkan Hagia Sophia sudah beberapa kali menyelenggarakan debat antara Islam dengan saudara-saudara tersayang Kristen. Mereka disebutnya apologet. Benar demikian? Bukan. Karena setiap kali paparan dari para debater Kristen, itu hanya berupa debat. Tidak sistematis. Tanya Ustaz Ipung nanti ya. Apa pernah ada video statement dari saudaraku yang tersayang Kristen itu sistematis? Tidak ada. Kemana-mana. Ada. Yang namanya apologet itu harus dalam uraiannya sistematis untuk mempertahankan suatu ajaran. Screenshot pemirsa 1, 2, 3, 4, 5. Di awal video dia membicarakan definisi dari apologetika, dan dia mengklaim bahwa debater Kristen jika berdebat tidak sistematis. Mari kita lihat kualitas Ustadz Kainama yang katanya uraiannya sistematis. Nah, karena sistematis maka saya mulai dari dasarnya. Zakaria 13 nomor 1. Ustadz Dani Sukron. Zakaria 13 nomor 1. Ya, Sukron. Ya, silakan Ustazah. Pada waktu itu akan terbuka suatu sumber bagi keluarga Daud dan bagi penduduk Yerusalem untuk membasuh dosa dan kecemaran. Sukron Ustazah. Ini adalah nubuatan dari Nabi, apa disebutnya? Hakohen Hagadol. Imam besar Nabi Zakaria. Papi dari Yohanes Pembaptis. Suami dari Elizabeth, saudara sepupu Virgin Mary atau Ibunda Maria, ibunda dari Jesus Christ atau Isa alaihissalam, ya. Namanya Zakaria bin Ido. Oke? Dalam video tadi dia mengutip Zakaria 13 ayat 1, dan dia mengatakan Nabi Zakaria ini adalah orang tua dari Yohanes Pembaptis. Apakah betul Zakaria dalam kitab Zakaria sama dengan Zakaria ayah dari Yohanes Pembaptis? Mari kita cek. Nabi Zakaria itu hidup pada masa pemerintahan Darius, Raja Persia 520 sebelum Masehi. Dan itu tercatat dalam kitab Ezra 5 ayat 1. Di sana dikatakan, tetapi Nabi Hagai dan Zakaria bin Ido, kedua nabi itu, bernubuat terhadap orang-orang Yahudi yang tinggal di Yehuda dan di Yerusalem dalam nama Allah Israel, yang menyertai mereka. Jadi pada waktu itu Israel di bawah penguasaan Raja Darius. Sedangkan Imam Zakaria adalah seorang imam yang disebutkan dalam Injil Lukas pasal 1, yang berasal dari golongan Abia dan aktif bertugas pada masa pemerintahan Raja Herodes Agung di Yudea. Zakaria dan istrinya, Elizabeth, adalah orang tua Yohanes Pembaptis, yang merupakan keturunan dari Imam Harun dari suku Lewi. Jadi Nabi Zakaria hidup sekitar 520 tahun sebelum Imam Zakaria, jelas mereka bukan orang yang sama. Oke teman-teman, demikian tanggapan kita kali ini. Semoga menambah informasi teman-teman. Terima kasih untuk dukungannya. Tuhan Yesus memberkati. How about working on the Quran? Yes, when I stop valuing my life, that's what I'll do. Buku yang sangat menjadi legend dan bestseller di Amerika judulnya Misquoting Jesus. Penjelasannya, buku tersebut ditulis oleh seorang profesor di atas profesor. Karena dia dapat gelar itu dari berbagai macam institusi pendidikan tinggi di Amerika, pendidikan Kristen. Definitinya, namanya Profesor Bart D. Ehrman. Semua orang tahu itu, semua orang Kristen Katolik tahu itu. Profesor Dr. Bart D. Ehrman. Dia yang bilang pertama kali Bible palsu. Statementnya jelas, sangat singkat. Di buku itu ada. Di mana-mana ada. Dan And many Muslims feel that
kind of your vision of, or your conclusions, your historical conclusions of who Jesus Christ is more commensurate with at least the Muslim idea than it is with the Christian one. To what extent would you agree or disagree with that notion? I would say that my views don't fit in well with traditional Christianity in a lot of ways. I wouldn't say that they line up well with the Muslim view. I mean, for example, I really do think Jesus was crucified, and that he really was dead and buried. I really do think Jesus was crucified, and that he really was dead and buried. So what is, I mean, from once again reading your book and quoting Jesus and other things, my understanding is that your conclusion is that Jesus Christ was a messianic prophet, right? That at least that what he claimed he was, not a god or necessarily the son of God, but not a god. To what extent is that a true representation of your beliefs? Yeah, I think it's interesting in the New Testament that Jesus does claim to be God in the Gospel of John, which is our final gospel. I don't think that the historical Jesus considered himself to be a divine being at all. There's two things which I think may be of interest to you in Islam. One of them is that one of the necessary conditions for revelation, according to the Quran, is that there are no internal contradictions. And this is very clear. So in the Quran, it's mentioned, in chapter 4, verse 92, that if this book was from other than God, there would have been in it. Well, I know this is an important argument that apologists use for Islam. My view about this is, as somebody who is not either Christian or Muslim, is that that it doesn't make sense to me for humans to say what God has to do. If God wants to make a revelation, it has to be this, or that. It's got to be clear. It's got to be consistent. There cannot be contradictions. There cannot be manuscript problems. I mean, who says? I mean, God. I mean, you're talking about somebody who's beyond your imagination. I'm not a Quran scholar, obviously, but I would like to say a couple things about it. One is that it does seem to me that if a book is without contradictions, that has no bearing on whether it comes from God or not. And so it's impossible for a human to write a book without contradictions. That has no bearing on whether it comes from God or not. And so it's not impossible for a human to write a book without contradictions, because many people do. And so I've had phone books that are inerrant, but I certainly don't think God gave them. I've had phone books that are inerrant, but I certainly don't think God gave them.